jot tono paiple hambaya paru indigenous borok rogno te khorokse indigenous kok sana ni belai kok kothi it's very difficult angbo indigenous asuk tongnai robo indigenous aro kok salaine belai kok kutu gunjagon hache tam no salaine tam sagai hamnai very difficult dogitini asukjak joint action committee ni je convener bonang khakam yafaru tonguchung bai chini all dignitaries and khoroksan bumung salia teibo tonguchini tolao ba asukjak professor Sukhendu Debarma tongu chini MDC Machang Ferang Derborma Gawangma chini Takukte Bukuk Somro Phaijak student ro jotono khakam yapari koita kok sanai indigenous deni taklaini theme ka artificial intelligence. Artificial intelligence is the most happening things in the field of information technology. Ang jokhon agi pori phuru artificial intelligence ko primitive stage o tongmani sungno jara computer science ti pornai rogno 4 semesters artificial intelligence ti kaisa subject pharangjagoi kutung chano rom khan ke ya situng jagnai banini dabura bufa busani bumung ritoni kai muti phanani daburan bumung tamo artificial intelligence bai ke tiklai a technique rok pharangjagoi kintu tini artificial intelligence asara goi thaka borok manushya roksa tabuk artificial intelligence to ma kirisinai Kishore Kumar ni gan no Mohammad Rafi Risab mahke artificial intelligence khaiman Mongol Deborma advocate no soltrok trok lai tebo sa kaham Mongol Deborma artificial intelligence sanaman Onimes Deborma ni hamia jotto character no bad rui 100% kaham Onimes Deborma artificial intelligence sanami man So artificial intelligence is our future. Aro tiprasarok bhaike darogui tongne. Ang bolong bedek ni montring mani pore. Ang kawang manu khai. Tiprasarok ni jaga. Human rights ba indigenous borok ni rights no United Nations je kok sajago. The standards for their survival, dignity and well-being. Land rights baro khobja goi. Tiprasani forest land. Tiprasan jaga 80% forest land declare khai jake. Bir Chandra Maharaj ni amol ni khazna rizak document tu yanaro phayo. Phai sao mo jaga tu chini. Tabu forest department sungno mo yakar thang di. Ang ekjon indigenous bolong bedek ni montringan jawab tam renai answer. Ang ki bukha by decision nahnai na ain by decision nahnai na brain by naharnai. Jaiti gusti takuk bukuk tui jodi decision nahana thangkai Bir Chandra Maharaj ni amal ni jaga ati prasar ni moti prasani nasani. Ar ain by thangkai forest land no nang jaga porcha kari nangoro tongmaya angoro thangnai koikdin age domburo thangnai ka island ki island borok phai dokol khayo ব্যবসা khayo chini borong obostha tamon sungai chini borok chuntam khlai mungsa khlai nini motor boat chalok nai aro ব্যবসা khainai cottage shram nai Tipra करे जोतन बुइन बरक थंगा আগরতলান বরক से एक একটা रूम नी भाड़ा 5000 টাকা 6000 টাকা every day
কয়েক লক্ষ টাকা নি বিজনেস খাইব আর টিপ্রাসারক দাম খায় টিপ্রাসারক ও রুম হুনানি তারপরে মাই তুন্ড ফাইনানি আমতিনে কয়েকজন চাকরি খাইনি তো সো চিনি বোর রাইটস নতি जों दाबुक सिरिक নাই ল্যান্ড রাইটস না ইকোনমিক্স নি রাইটস না পলিটিক্যাল রাইটস বো রাইটস নো सान ত্রিপুরা চিনি টিপ্রাসারক আবু তংকু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বুমুংতামো সিয়া রাজ্যপালনি বুমুংতামো সিয়া বলং বেদেকনি মন্ত্রী বুমুংতামো সিয়া आ टिप्रासारकनो ससानानि आसामजों माखायनि आंलाय नय and sometimes I feel damn dejected and मुक्ति रकमानिया और राजनीति आकारनानि मंत्री आकारना जतन मुसुमान माने आं गमरक मुगे एत जामेलांगो आइते कारण नों अनेक खायना मुसुम किन्तु ख्लायमाया दान ख्लायमाया जग जागा कासुजा गाइद नों ताबुगाबो साना थांखायनो नों बो दफानि बरक नों यासि सुरजाग नै फर श्योर अब प्रोफेसर पानदि राजनेता पानदि बरनो थगाय गक साइड लाभ करी जेमन फरेस्ट डॉक्टर बिसिंगते खतंग बागनानि ऑफिसर रक बागना नाय बरक साव सर फरेस्ट डिपार्टमेंट नि रांनो बाहायगि जों खतंग बागनाय आं बरनो साव स्कीम ठीक खायनि के ऑफिसर ना मंत्री अब नामनाय रक ऑफिसर्स नामबो मंत्रीनि कुनो पावर करी देन इट्स ओके नंगानो लिखित भाबे रिदि रियागा व्हाट आई से यू डू दैट नों प्रत्येक जागा जुरखै जमा ख्लायनाय टिप्रासानो दुकान तांग रेनन ताबुगा बलं बेदिक बिसिंति आं संगतामो बिजनेस चिन बरनो मा दागारने त्रिपुरा गनाङैनो दुकान पाट मास नामनाय त दुकान तांना नाया दगा बंद खाय आं मा साका ताक बुजदि सिलाय पेर मा जाथे किन्तु बिपदन खामु नखने खायनागा खायदि खायागा किन्तु सपासरिक सपाग नाय आं मंत्रीनि जातो तंगलिया नंगा बाय मंत्री प्लस गुंडागिरी फाय हापाय गावनि मे दाबुमान बिसिं आंगानि पीएस आसुजा निया हरेगार टाव बाय कक सालेपुर आं साका कयेकजन अफिसार न तत्रा दुखि दुमि मिसिब बाय सनानि ने कारण अमरक न आइन कानुन बंगा आइन आं बुजिनाब नाया आ आइन बाय टिप्रासा कुननि थाबो थांगिया बिनि बागै तिनि हाय इंडिजिनस देनि प्रोग्राम आं अरो गोबां सिनि शिक्षित बरक दंगो प्लीज चूज योर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कॉशियसली public representative no alai khai dorok once we get to choose ma khai ne angoni me dabon ma hamia ka no bad de please throw me out ilo jara chini public representative bunai village chairman theke arambo khlaiye MDC MLA ministers everyone should be serious man jara seriously samung tang nai serious kogni ortho chuak nang yabu ai सीरियस कोगनी अर्थ तालने आवांचाय आमते याय माइचाय वाक भानचाय अब सीरियस या कोगे যত কিছু সামান নংমা পরেবো দফা হা ইন্ডিজিনাস রাইটস নতি যারা সামুং তাংনাই বরন নরক আসুক রিনানি নাংনাই আইত আর যদি আ বুট ন আ সিলেকশন ন যদি जों সিয়া গাইছেন গমর নাই कारण every decision is political decision आं चिनी ताको बकरा डॉक्टर विजय दामोरमा और आसुकजा even he will agree with me একজন সিএম একজন হেলথ মিনিস্টার যখন ডিসিশন না হারো 2 লক্ষ ডাক্তার পান তন্তু they have to go by their decision आ খরকসা হেলথ মিনিস্টার নো হাজার হাজার ডাক্তার নো কন্ট্রোল খাইনি ক্ষমতা কোনো ডেমোক্রেসি তাবুকনি জরা যদি আনি public representative serious yakke mock dofha some commertan tini ano tang chief guest jaka bor because I am political representative I am minister kanan minister kok thana kuno din oro inaugurator and chief guest mainge even da bijoyla oro ekjon doctor ni ma asuk kaite
ani hezier tam dongnoro phai asuknen Mongol Deborma ekjon High Court ni ukilingi asuka angonimes Deborma no tang asuk dai baiti. So we politicians also we must understand our responsibility. Jeng rajniti bo sunase damru indigenous men indigenous no tini chief guest and inaugurators nambi tu tamni bagai because of your designation and position. More positional norok doctor, professor, engineer, lawyers, master degree klaijak, BA pass klaijak, joto tiprasarok wansugi nong amchaini public representative ঠিক মাথে আর কখনো কখনো সানান মুসুমো 20টা পার্টি নি যদি কাহাম 20 জন বড় 20টা সিট ফাইগায় কোনো ক্ষতি করে একটা পার্টি নিব গাদামান যদি 20 জন ফাইগায় কোনো লাভ করে মকা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দি কগনো সাই দো this is also artificial intelligence you have to think আবার ফালতু পার্টি নি 10 জন পাইকা কাহাম পার্টি নি 10 জন পাইকা স্টিল বেটার কারণ হামিয়া 10 জন নি সামুনক কবলই কাহাম 10 জন সামুন তানন কিন্তু যদি আমতি ঘটনাঙ্কা 15 জন না হামলিয়া 5 জন কাহাম আ 5 জন তে তাংমালিয়া সো আমি এজ এ পলিটিশিয়ান আং সাউ নরক মনে থাকে যে পলিটিশিয়ান র খুব হ্যাপি নো Politics fungai kaino buni bersama kayu. Politician rok buni buzon tangna orang maru. Tabu ang buzo maya orang boron painai. Sometimes ang sorry mas awet ang boron rang renai. Hare montri mane rang ti hai